datang semuanya ke FIBC Monrovia. Welcome to FIBC Monrovia, dan juga selamat datang untuk joining di online, di rumah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita tahu ini Tuhan ada di sini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ingat semua goodness yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Let's prepare our hearts and quiet our hearts and be in the presence of a holy God and remember His goodness in our life. Taken from Psalm 145 verse 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan selalu mendengar seruan kita dan menolong kita. He hears our cry and saved us. Bersama Roh Kudus kita tidak pernah melakukan semuanya sendirian. We have the Holy Spirit to guide us and help us. Kita menjadi lebih dari pemenang dalam Yesus. We have victory through Jesus Christ. Mari kita raise our voice, kita sing victory in Jesus.
Father in heaven, you are Emmanuel. Tuhan beserta kami. Terima kasih karena Engkau setia. Kau selalu dekat untuk orang yang berseru padamu. Dan selalu mendengar doa kami. Thank you, you are close. You're always hear our call in times of need. Terima kasih untuk kemenangan yang kami terima dengan darah-Mu. Darah-Mu yang menyucikan dan memberikan kami kelaikan untuk kami berada di sini. Thank you, Lord, for making us more than a conquerors. Thank you for forgiveness and allow us to be here. Tuhan, hadirlah di sini bersama kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Please be here with us, Lord. We are ready to listen to your words. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Berkati Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua Sunday School teachers yang melayani. Bless your servants here, Lord. Anoint Pastor Paul, anoint Pastor Steve, and anoint all the Sunday School teachers that's going to be serving you today. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 91 ayat yang 1 ke 2. Let's listen to the message of hope taken from Psalm 91, 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan punya cinta dalam untuk kita. Mari kita nyanyikan How Deep the Father Loves, dan kita nyanyikan dengan penuh dengan syukur. How deep the Father loves for us.
Let's listen to God's message of forgiveness taken from Colossians 1, verse 13 and 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Bapa kita sungguh baik. Our Father in heaven is so good. Dia tebus kita, Dia rela mati buat kita. He died for us. And He faithfully hear our prayers. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu Doa Mengubah Segalanya. Now let us come to the presence of our Jesus our Lord and confess our sins and bring our petitions. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, the name of Jesus.
surga, selamat pagi dan terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Kami datang ke rumah-Mu untuk menyembah-Mu. We have come into your house to worship you. Bapa, kami pun datang berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami. We also come before you, Father, to give you thanks for blessing after blessing that you have given us. Kami berterima kasih, Tuhan. Kami tidak kekurangan apapun karena Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing to this day, Father, because you have provided for us. Dan kami juga tahu bahwa kami selalu dipimpin oleh-Mu. Itu sebab kami dapat terus berjalan di jalan-Mu. And we also know, Father, that you have always guided us, that we could walk in your way. Bapa, kami pun datang memohon pengampunan dosa atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. We also come before you to ask for your forgiveness for all the wrongs and the sins that we have committed against you. Biarlah darah-Mu yang sudah Engkau curahkan untuk kami di kayu salib membasuh kami kembali. So we pray, Father, may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean once again. Bapa, kami pun datang berdoa bagi teman dan saudara kami yang tengah sakit. We also come before you to pray for our friends and our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Kok Samuel dan Cik Melanie. Biarlah Tuhan menyembuhkan dan terus menguatkan mereka. We pray for our brother Samuel and our sister Melanie. May you touch and heal them, Father, that they will be healthy. Kami berdoa buat Tante Sofia, memohon jamahlah dan sembuhkanlah Tante Sofia supaya sehat kembali. We pray for Tante Sofia. May you touch and heal her, Father, so she'll be strong and healthy again. Kami berdoa buat Saudara Yudi. Teruslah Engkau kuatkan tubuhnya. Biarlah Yudi makin hari makin sehat. We also remember our brother Yudi. May you continue to heal him, that each day Yudi will grow stronger and healthier. Kami berdoa buat Andri. Berilah kepadanya kekuatan supaya tambah hari Andri makin sehat pula. We pray for our sister Andri. May you also strengthen her and heal her, that each day she will grow stronger. Kami berdoa buat Om Arthur. Berilah kekuatan kepadanya supaya sanggup terus menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur. May you give him strength that he can go through the treatment week after week. Kami berdoa juga buat Papa dari Grace Pratama, Bapak Gustav di Manado. Kami berdoa biarlah Tuhan juga jamah dan sembuhkan dan berikan kekuatan serta kesehatan kepadanya. We pray for our brother Pak Gustav, the father of Grace Pratama in Manado. May you also touch and heal Pak Gustav. May you strengthen him, Father, as he goes through treatment week after week. Kami berdoa buat Tante Elvir. Teruslah sembuhkan dan berikan kekuatan kepadanya, sehingga Tante makin hari makin sehat pula. We pray for Tante Elvir. May you continue to touch her, to heal her, that each day she will grow stronger and healthier. Kami berdoa buat Saudari Herwi dan Saudara Anyal. Teruslah Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka tetap sehat di dalam tangan-Mu. We pray for our sister Herwi, our brother Anyal. May you continue, Father, to heal them and to strengthen them. Kami berdoa buat Saudari Stephanie dan Mira.
berilah kepada mereka kesembuhan dan kesehatan. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you also, Father, heal them and strengthen them. Kami juga berdoa Bapa buat hamba-Mu ini. Terima kasih atas kekuatan penyembuhan yang telah Engkau berikan. Biarlah Engkau terus pulihkan kesehatan saya. We also want to pray for me, Father, your servant. Thank you for healing me and giving me a full recovery. May you continue, Father, to strengthen me and to heal me. Kami juga berdoa buat Santi. Teruslah Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Santi. We pray for Santi too, Father. May you continue to strengthen her, to touch her, and to heal her. Kami berdoa buat Om Peter Subadia. Bapa, teruslah kuatkan dan sembuhkan supaya Om Peter bisa kembali berjalan. We pray, Father, for Om Peter Subadia. May you also touch and heal him and strengthen him that he will be able to stand and to walk again. Kami berdoa buat tetangga kami Norma. Bapa, terus kuatkanlah dia sehingga Norma bisa berjalan, supaya Norma tambah hari tambah sehat. We pray for our neighbor Norma. May you also touch and heal her, that she can walk again, Father. Bapa, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. We thank you, Father, for your providence upon our lives. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. We know that our lives are in your hands. Itu sebab kami aman dan kami mau berserah kepadamu. And that is the reason why we feel safe. And we want to completely surrender unto you. Bapa, sekarang kami mau membaca firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. And now we want to read your word, Father. May you shed lights into our hearts that we may understand it. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Will you please turn your Bible to the book of Acts, chapter 20. Kisah Para Rasul, pasal 20, the book of Acts, chapter 20. Kita akan membaca mulai dari ayat 17 hingga ayat 21. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Acts 20, 17 to 21. Saya membaca ayat 17, saudara menyambut dengan membaca ayat 18 dan begitu seterusnya. I will read verse 17 and you will respond by reading verse 18 and so forth. Ayat 17. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Verse 19, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Verse 21 together. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah jangan tinggalkan sampah di belakang.
The theme of today's message is, do not leave behind a trail of trash. Saudara, apa yang kita takuti apa yang kita takuti mengungkapkan siapakah diri kita. What we are afraid of reveals who we are. Misalnya saudara, kita yang takut dengan kacua, ya, sebetulnya adalah orang yang bersih. For instance, we who are afraid of cockroaches are usually fond of cleanliness. Nah, kita tahu sebetulnya bahwa kacua itu tidak membahayakan kita, tapi kita tidak suka karena buat kita kacua itu menjijikkan. We all know that cockroaches are harmless, but we just cannot stand them because to us they are gross, disgusting. Contoh lain, kita yang takut akan kegelapan sebetulnya adalah orang yang tidak suka sendirian. Another example is we who are afraid of the dark most likely do not like to be alone. Saudara, kegelapan itu memisahkan kita dari orang karena kita tidak bisa melihat orang, dan itulah yang tidak kita sukai. You see, darkness separates us from the others because we cannot see them, and that is something that we don't like. Kita senang bisa ada orang di dekat kita. We need constant companionship. Nah, berdasarkan kata-kata perpisahan yang disampaikan oleh Paulus di sini, kita dapat melihat ternyata ada sesuatu yang ditakuti oleh Paulus. Based on his farewell speech here, we can see that there was something that Paul was afraid of. Nah, apakah itu? What was it? Ternyata saudara, Paulus takut sekali kehilangan integritasnya sebagai hamba Kristus. What Paul feared the most was to lose his integrity as a servant of Christ. Dia tahu bahwa kehilangan integritas akan berdampak buruk pada pekerjaan Kristus. He knew that a loss of integrity would be detrimental to the work of Christ. Itu sebab dia berusaha sebaik-baiknya menjalani hidup yang berintegritas supaya pekerjaan Tuhan tidak terhalangi. Therefore, he did his best to lead a life of integrity so the work of Christ can be carried out without interference. Nah, mari sekarang kita perhatikan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Now let's delve into this passage that we have just read. Saudara, bagian firman Tuhan yang telah kita baca adalah bagian dari kata-kata perpisahan Paulus kepada tua-tua Efesus. This portion of scriptures that we have just read is a part of Paul's farewell speech to the Ephesians elders. Paulus telah menyelesaikan perjalanan misinya yang ketiga dan dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Paul has completed his third missionary journey and now is on his way to Jerusalem. Dia tahu waktunya terbatas dan sudah dekat. He knows his time is limited and near. Itu sebab daripada menjumpai para tua-tua Efesus di Efesus, dia mengundang mereka menjumpainya di Miletus. Therefore, instead of meeting these elders in Ephesus, he invites them to meet him in Miletus. Saudara, kita bisa membagi kata-kata perpisahannya dalam 3 bagian. We can divide this farewell speech into 3 sections. Pembukaan, isi, dan penutup. Ya, introduction, content, and conclusion. Hari ini kita akan melihat bagian pertama, yaitu pembukaan, yang benar-benar secara harafiah berisikan Paulus memperkenalkan, atau lebih tepatnya memperkenalkan ulang dirinya kepada mereka. Today we will look at the first part or the introduction
which literally contains Paul's introducing, or more accurately, reintroducing himself to them. Saudara, Paulus memulai dengan berkata di ayat 18, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Paul begins by saying, "You know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia." Saudara, untuk kita dapat ringkaskan, yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka adalah, engkau tahu siapa saya, silakan nilai saya. To paraphrase, what he said to them was essentially, you know me, so you be the judge. Saudara, dengan mengatakan itu, Paulus bukannya sedang membela diri. By saying that, Paul was not being defensive. Tidak perlu dia itu membela diri sebab tidak ada yang menuduh dia melakukan kesalahan, ya. There was no need for that because after all, no one accused him of any wrongdoing. Dengan mengatakan itu, dia hanya ingin transparan bahwa tidak ada yang disembunyikannya. By saying that, he was simply being transparent. He had nothing to hide. Saudara, hidup Paulus seperti buku yang terbuka. His life was an open book. Mereka mengenalnya luar dan dalam, melalui suka dan duka, dan melewati kurun waktu yang panjang. They knew him inside and out, through thin and thick, over a long period of time. Nah, coba sekarang kita berhenti sejenak dan memetik satu pelajaran. Let us now pause and glean a lesson. Saudara, seperti apakah hidup kita? What is our life like? Apakah seperti buku yang terbuka atau seperti buku yang tertutup? Does it look like an open book or a closed book? Ada orang yang tidak mau orang lain tahu siapa mereka. There are those who don't want others to know who they are. Mungkin mereka malu apa yang telah mereka perbuat dulu, atau mereka mungkin takut dihakimi, atau mungkin mereka tidak percaya orang. Perhaps they are ashamed of what they have done in the past and are afraid of being judged, or they simply do not trust others. Nah, orang-orang ini seperti buku yang tertutup. These people are like a closed book. Nah, masalah yang seringkali mereka harus hadapi sebagai buku yang tertutup adalah kesalahpahaman. And the problem that they constantly must deal with is misunderstanding. Saudara-saudara, kesalahpahaman akan sering terjadi pada mereka sebab orang senantiasa harus menebak-nebak. Ya, you see, misunderstanding is bound to happen because people will always have to guess them. Kadang mereka mereka dengan tepat, tapi kadang mereka menebak keliru. Sometimes they guess it right, but sometimes they guess wrong. So you see, this is not healthy. Jadi tidak sehat, saudara. Masih ingat saya, seseorang datang kepada saya dan bertanya, mengapakah kalau saya itu bercanda, mengatakan sesuatu yang saya maunya itu lucu, orang bukan tertawa, malah tersinggung kepada saya. I remember once somebody came to me and asked me, what's wrong with me or what's wrong with people? Because every time I try to crack a joke, instead of laughing, they get insulted, they get angry at me. Nah, saudara, karena saya mengenal dia, saya berkata kepadanya begini, because I knew her, I could explain or I could guess what actually happened. Saya berkata, kamu orangnya pendiam, kamu jarang sekali tersenyum,
dan kamu jarang berbicara. I said, you are a very quiet person. You hardly smile and you hardly talk. Nah, itu sebab waktu kamu itu mau mengatakan sesuatu yang lucu, orang tidak tahu kamu itu sedang mau bercanda atau mau menghina mereka. And because of it, when you try to crack a joke, people did not know or wasn't sure, were you actually cracking a joke or were you actually insulting them? Tapi kalau orang yang sudah dikenal sebagai orang yang suka bercanda, tidak ada kesalahpahaman, orang akan tahu bahwa itu adalah humor atau bercandaan. But those who like to crack a joke and very open and transparent, when they crack a joke, people will get it that okay, you're just joking. Nah, jadi saudara, orang yang tertutup seringkali harus menghadapi masalah kesalahpahaman. So now you see those of us who are closed, like a closed book, are bound to experience a lot of misunderstandings. Saudara, relasi bertumbuh di dalam pengertian. Dan pengertian bertumbuh dari kejelasan. You see, relationship grows in understanding. And understanding grows out of clarity. Jadi makin jelas orang melihat kita, makin kecil kemungkinan mereka salah paham. Dan itu berarti kita mestilah menjadi orang yang terbuka, transparan. So, the more clearly people see us, the less likely they will misunderstand us. And that means we must be transparent. Saudara, saya belajar. Lebih baik orang tidak suka saya, bahkan menolak saya karena saya, daripada orang suka dan memuji-muji saya padahal saya tidak seperti itu. Over the years I've learned it is better for people to dislike me, even to reject me for who I am, rather than for them to like me and praise me for who I am not. Jadi saya berusaha sejelas mungkin sewaktu saya bergaul dengan orang supaya orang tidak salah paham. I do my best then to be clear so people will not misunderstand me. Seperti Rasul Paulus, saya berusaha menjadi buku yang terbuka. Like Apostle Paul, I would like to be an open book. Saudara, kita bisa menjadi buku tertutup atau buku terbuka. Tapi ada yang lain. We can be an open book or a closed book. But there's one more. Seperti apakah hidup kita? What is our life like? Kita bisa menjadi seperti buku yang asli atau menjadi buku yang palsu. Does it look like an original or a counterfeit book? Saudara, ada orang yang tidak mau orang mengenal mereka, cuma daripada mereka menutup buku itu, mereka menyajikan buku yang lain, yang biasanya lebih bagus daripada buku aslinya. You see, there are those who don't want others to know who they are. But instead of closing it, they produce another book, which is usually better than the original one. Nah, saudara, dengan kata lain mereka berusaha menyajikan gambar tentang diri mereka yang lain atau berbeda. They try to portray or be another individual. Dengan cara itu mereka telah menyesatkan orang. And by doing that, they mislead others. Saudara, masalah dengan menyesatkan orang adalah ini hanya bisa berlangsung sementara. The problem about misleading others is that it usually only lasts temporarily. Dalam hitungan waktu, akhirnya orang akan tahu siapa kita. It is just a matter of time before others know who we are.
Mereka akan kecewa karena kita tidak seperti yang mereka pikir, atau mereka marah karena mereka merasa tertipu. They will either be disappointed because we're not like they think, or they will be angry because they feel cheated. Saudara, waktu adik saya baru datang ke Amerika, di asramanya diadakan seperti pesta dan dia diundang. When my brother just came to America, there was a little party at his dorm and he was invited to join. Dan di dalam pesta itu mereka semua memakan pizza. And in that party everybody ate pizza because that was the only menu. Nah, waktu dia makan, saudara, luar biasa. Tidak sukanya dia. When he ate it, he just didn't like it. Tapi karena dia mesti sopan, orang-orang bertanya kepadanya, suka tidak kamu di negara kamu, apakah ada makanan seperti ini? But then his friends then asked him, wow, how do you like it? Do you have this kind of food in your country? Adik saya berkata, saya suka. And he said, I like it. And he said, we also have this kind of food in Indonesia. And he thought of martabak, you know martabak. Of course, you cannot compare martabak with pizza. Nah, saudara, dia berkata kepada saya, begitu orang-orang tidak melihat saya langsung buang itu di tong sampah. He said to me, when people were not looking at me, I just threw everything in the trash. I could not eat it. Saudara-saudara, jadi orang yang menyajikan buku yang lain adalah orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda atau berlawanan dengan siapa dirinya. So you see, those who present another book are actually those who say something different or opposite of who they are. Nah, bila kesalahpahaman menimbulkan konflik yang akhirnya bisa merusak relasi, menyesatkan orang, akhirnya akan membunuh rasa percaya dan respek, yang juga akhirnya akan menghancurkan relasi. If misunderstanding can cause conflicts that will strain relationship, misleading others will eventually kill trust and respect, which will destroy a relationship. Nah, jadi ini pelajaran yang kita mau belajar. Penting untuk kita terbuka dan benar. Here's the lesson that we'd like to learn. It's important that we be transparent and truthful. Apalagi kita yang dalam pelayanan. Penting sekali kita terbuka dan benar. Especially those of us who are in ministry. It is imperative that we be transparent and truthful. Jangan menyesatkan orang dan jangan berikan kesempatan kepada orang untuk salah sangka terhadap kita. Do not mislead others. And do not give room for others to misunderstand us. Mari kita lanjutkan. Ada 3 poin yang Paulus katakan untuk menyatakan integritasnya. There are 3 points that Paul shared to show his integrity. Pertama, dia berkata bahwa dia telah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan cucuran air mata di tengah-tengah penganiayaan yang datang dari orang-orang Yahudi. Firstly, he told them that he had served the Lord with great humility and fears in the midst of trials and adversity that came primarily from the Jews. Coba sekarang kita perhatikan 2 kata ini, yaitu kerendahan hati dan air mata. Let's focus on these words, great humility and tears.
Saudara, ada banyak cara untuk mengukur kerendahan hati. Salah satunya adalah seberapa mudahnya kita menyangkal diri. There are many ways to measure humility. One of them is by how easily we deny ourselves. Ada kaitan yang erat antara kerendahan hati dan penyangkalan diri. You see, there is a strong correlation between humility and self-denial. Saudara, makin kita rendah hati, makin mudah kita menyangkal diri. You see, the humbler we are, the more the self-denial. Sebaliknya, makin sombong kita ini, makin sukar kita menyangkal diri. On the contrary, the prouder we are, the less the self-denial. Jadi saudara, waktu Paulus berkata bahwa dia telah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, yang dimaksudnya adalah dia telah melayani Tuhan dengan segala penyangkalan diri. So when Paul said that he had served the Lord with great humility, what he meant was that he had served the Lord with much self-denial. Singkat kata, dia berusaha sebaik mungkin mengesampingkan kepentingan pribadinya dan mengedepankan kepentingan orang lain. In other words, he did his best to set aside his personal interest and put others' interest ahead of his own. Selama ini tidak melukai, tidak merugikan kepentingan Kristus, dia akan siap mengalah. As long as it did not hurt the cause of Christ, he was ready to give it. Saudara, Paulus berkata bahwa dia telah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan cucuran air mata. Paul said that he had served the Lord with great humility and tears. Saudara, kita tahu bahwa air mata adalah ungkapan penderitaan dan kesedihan. Dan Paulus mengalami dua-duanya. We all know that tears are an expression of pain and sadness. And Paul had plenty of both. Seperti kita tahu, saudara, dia mengalami penderitaan baik secara emosi maupun secara jasmania. As we know, he experienced pain both emotionally and physically. Dia dipukuli, dia dipenjarakan, dan kebanyakan yang melakukan itu atau yang menyebabkan dia itu mengalami penderitaan adalah sesama orang Yahudi. He was beaten and imprisoned, and most of the times, those who inflicted much pain in his life were his fellow Jews. Ini membuatnya sedih. This made him sad. Saudara, kenyataan Paulus berkata dia mencucurkan air mata, itu menandakan bahwa baginya pelayanan adalah sesuatu yang personal. The fact that he shed tears showed that to him ministry was personal. Dia tidak hanya melakukan tugasnya dan memisahkan dirinya dari orang yang dilayaninya. Tidak. He did not merely do his job and detach himself from those whom he served. Tidak. Ya, no. Dia benar-benar terlibat secara akrab. He was personally engaged. Pelayanan menuntut kita untuk melayani dengan segala kerendahan hati dan cucuran air mata. Ministry requires us to serve with great humility and tears. Saudara, saya suka dengan kata-kata segala kerendahan hati. I like the phrase great humility.
Pelayanan bukan saja mengharuskan kita untuk rendah hati, tapi juga harus benar-benar rendah hati. You see, ministry does not only require us to be humble, but it also requires us to be greatly humble. Singkat kata, kita tidak bisa berpura-pura rendah hati dalam pelayanan. Simply put, we cannot pretend to be a humble person in ministry. Kalau kita hanya berpura-pura, kita hanya bisa berpura-pura untuk satu waktu. Tinggal tunggu waktu ego kita tersentuh, keluarlah diri kita yang sebenarnya. You see, we can only pretend to be humble temporarily, to a certain point. It's just a matter of time before our ego is touched. And when that happens, we'll blow up. We'll show our true color. That we are not humble. And that actually we are proud or arrogant. Saudara, saya telah mengamati bahwa pelayanan orang yang benar-benar rendah hati biasanya berlangsung lama dan membuahkan banyak buah. I have observed that the ministries of those who are greatly humble last long and produce much fruit. Sebaliknya, pelayanan orang yang tidak rendah hati biasanya tidak berjalan lama dan tidak membuahkan banyak buah. Conversely, those who are not humble, their ministries do not last long and do not produce much fruit. Pelayanan juga haruslah pribadi, personal. Ministry also ought to be personal. Kita tidak hanya membagikan pengetahuan kita, tapi kita juga memberikan hati kita, hidup kita. You see, we do not only give our knowledge, we also give our hearts, our lives. Iya, betul, kita dapat dan mungkin sekali akan terluka gara-gara kita memperlakukan pelayanan kita secara personal. Tapi saudara, lebih baik kita terluka karena personal daripada tidak pernah terluka karena tidak mau terlibat dalam hidup orang-orang yang kita layani. Yes, we can and will get hurt if we treat people personally. But it is better to be hurt because we treat people personally rather than we never get hurt because we are never personally involved in the lives of the people that we serve. Mari kita lanjutkan. Paulus berkata bahwa dia tidak ragu untuk menyampaikan apapun yang dia tahu baik atau berguna bagi orang-orang di sana. Dan dia telah memberitakan Injil baik secara umum, di tempat umum, maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah mereka. Next, Paul said that he did not hesitate to preach anything that would be helpful to them, and that he had taught them both publicly and from house to house. Singkat kata, saudara, dia telah berbuat apa yang dapat diperbuatnya. In other words, he had done everything that he could. Dia telah melakukan dan memberikan yang terbaik. He had done and given his best. Dia telah mengajar mereka di muka umum. Dia mengajar mereka juga di rumah-rumah mereka. He taught them in public. He also taught them in their homes. Saudara, fokus pelayanan Paulus tidak pernah pada dirinya sendiri, tapi pada orang yang dilayaninya.
You see, the focus of Paul's ministry was never himself, but the people whom he served. Dia melihat apa yang baik untuk mereka, bukan apa yang baik buat dirinya. He thought of what was good for them, not what was good for him. Fokus pelayanan kita juga mestilah orang yang kita layani, apa yang baik dan berguna bagi mereka. The focus of our ministry ought to be people whom we serve. What's good for them, what's helpful to them. Dan kita mesti menggunakan segala cara, bukan hanya cara yang kita sukai. And we must employ all means, not only the means that we like. Nah saudara, coba sekarang kita lihat yang terakhir. Paulus berkata dia telah menyampaikan firman Tuhan kepada orang Yunani dan Yahudi, bahwa mereka harus bertobat dan bahwa mereka harus beriman dalam Yesus Kristus. Lastly, Paul said that he had declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in the Lord Jesus. Singkat kata saudara, Paulus setia pada panggilannya. You see, Paul had stayed faithful to his calling. Dan panggilannya adalah memberitakan Injil dan mengenalkan Kristus. And the calling was to preach the gospel and to make Jesus known. Dia tidak mengalihkan atau membelokkan dirinya dari tugas yang Yesus serahkan kepadanya sewaktu ia pertama memanggil Paulus. You see, he did not deviate from the charge that Jesus placed upon him when he first called Paul. Saudara, pada masa kepopulerannya, Billy Graham mulai mempertimbangkan mencalonkan diri menjadi presiden. At the height of his popularity, Billy Graham began contemplating running for president. Jadi satu hari, Billy Graham bertanya kepada istrinya Ruth tentang rencananya. So one day Billy Graham asked his wife Ruth what she thought about it. Ruth menjawab, Billy, menurut saya orang Amerika belum siap menerima presidennya yang bercerai. Ruth answered, I don't think American people are ready for a divorced president. Kaget, Billy Graham kemudian bertanya, apa maksudmu? Saya akan menikah dengan kamu, saya bukan orang yang bercerai. Surprised, Billy Graham asked, what do you mean? I'm married to you. I'm not a divorcee. Ruth kemudian menjelaskan, oh Billy, begitu kamu jadi presiden, saya akan ceraikan kamu. So she said, oh yes, the moment you run for president, I'll divorce you. Saudara, Billy Graham mendengarkan istrinya yang telah mengingatkan dia akan panggilan pertamanya, memberitakan Injil. You see here, Billy Graham listened to his wife, who reminded him of his first call to preach the gospel. Belakangan saudara, tawaran-tawaran datang untuk dia menjadi yang lain-lain. Dia selalu tolak. Later, when offers came to him to be and to do anything but being an evangelist, he always refused. Sampai dia mati, Billy Graham tidak berbelok dari panggilannya. Till his death, Billy never deviated from his calling. Paulus terbuka dan benar, jujur. Paul was transparent and truthful. Dia siap menyangkal dirinya dan dia siap untuk akrab dan personal. He did not hesitate to deny himself and to be up close and personal with people. Dia fokus pada apa yang baik buat orang yang dilayaninya
dan siap memberikan yang terbaik. He always focused on what's good for those he served and was ready to give his best. Dan dia setia pada panggilannya sampai akhir. Dia tidak berbelok dari panggilannya. And he stayed true and faithful to the end. He did not deviate from his calling. Itu sebab saudara, Paulus diberkati dan pelayanannya pun diberkati. And that's the reason why he was blessed and his ministry was always blessed. Saudara, pelayanan sangat bergantung pada si pelayan. Dan hanya akan dapat menjadi sebaik si pelayan itu sendiri. Ministry can only go as far as the minister goes. And can only be as good as the minister is. Dan saudara, bukan hanya pelayanan. Apapun itu yang kita lakukan, hanya dapat berkembang dan menjadi sebaik diri kita. In fact, whatever it is that we do, it can only go as far as we go and be as good as we are. Saya baru saja menjalani beberapa intervensi medis. Jadi saya cukup sering bertemu dengan dokter dan perawat. As you know, I have gone through a series of medical examinations and procedures. So lately I've been seeing a lot of doctors and nurses. Saudara, puji Tuhan, boleh dikata semua baik. I thank God that everyone was really good. Saya bisa berkata mereka bukan saja melakukan pekerjaan mereka dengan baik, tapi mereka sungguh peduli dengan saya. I must say that not only do they do a good job, they also care for me, their patient. Tapi kita tahu saudara, ada perawat atau dokter yang akan baik melakukan pekerjaannya, namun tidak sungguh peduli kepada pasiennya. But we all know that there are doctors and nurses who are good in what they do, but they don't really care for their patients. Kita tahu saudara, mana yang benar-benar peduli, mana yang tidak. And I think we all know who really care for us and who don't really care for us. Nah saudara, kita waktu Tuhan memanggil kita, ya, kita mesti melakukan yang sebaik-baiknya, dan itu yang akan nanti membuat Tuhan memberkati kita. Bukan kita karena hanya mau melakukan tugas, tapi karena kita sungguh peduli. So when God calls us to do something, we do it obediently, but not because we just want to do the job, but because we really care for those whom we serve. Saudara, waktu Tuhan memberkati kita, diri kita, hidup kita, dan hidup orang di sekitar kita akan turut diberkati. You see, when God blesses us, our life and those around us will be blessed. Saya masukkan gambar tim pelayanan Billy Graham, saudara. You see the picture of Billy Graham's team. Yang berkacamata, di sebelah kanan adalah George Beverly Shea, penyanyinya. Ya, at the right hand side there, you can see George Beverly Shea. Beliaulah yang mengarang lagu I'd rather have Jesus than anything. Beliau juga yang mengarang lagu Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to know that God loves me. Dan di samping-sampingnya adalah Cliff Barrow, seorang pemimpin pujian. Saudara, mereka akrab melayani bersama dan mereka semua diberkati Tuhan. They work together well and they were all blessed by God.
Jadi saudara, kita lihat satu orang benar membuat satu kelompok diberkati. So you can see here, when one person lives rightly before God, the group around him, those around him will also be blessed. Sebaliknya saudara, ya, kalau Tuhan tidak memberkati kita, hidup kita dan hidup orang di sekitar kita juga tidak akan diberkati. But when God does not bless us, our life and those around us will not be blessed. Perusahaan yang dipandu, dipimpin oleh pimpinan yang hidupnya benar, saudara, satu perusahaan akan turut diberkati. Ini isi in the company in which the leader, the director, the CEO lives rightly before God. Everybody in that company will be blessed. Sebaliknya, bila pimpinan hidupnya tidak benar, satu perusahaan, semua pegawainya turut menderita. On the contrary, if a leader, the director, does not live rightly before God, everybody in that company is going to be affected. Jadi, hiduplah benar. So live a righteous life. Waktu kita hidup benar, kita akan meninggalkan di belakang kita berkat demi berkat. When we do live righteously, we will leave behind a trail of blessings. Bahkan sebelum kita meninggal dunia, akan banyak orang yang sudah memungut berkat demi berkat yang kita jajarkan di belakang. Even before we die, many already pick up blessing after blessing that will leave behind. Sebaliknya, jika hidup kita tidak benar, kita akan meninggalkan banyak sampah di belakang. Conversely, if we don't live righteously, we will leave behind a trail of trash. Bahkan sebelum kita meninggalkan dunia, banyak, dan biasanya keluarga kita, yang harus sibuk memunguti sampah-sampah itu. Even before we die, many, usually our family members, end up picking up the trash that we leave behind. Dalam bukunya Nearing Home, Billy Graham menulis, warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan buat anak dan cucu kita bukanlah uang, bukanlah materi yang telah kita kumpulkan. The greatest legacy you can pass on to your children and grandchildren is not your money or the other material things that you have accumulated in life. Warisan terbesar yang dapat engkau tinggalkan adalah warisan karaktermu dan imanmu. The greatest legacy you can pass on to them is the legacy of your faith and your character. Sama, bukan saja anak dan cucu kita, tapi orang lain yang mengenal kita pun, meskipun tidak ada pertalian darah dengan kita, juga akan menerima warisan itu. The same is true for other young people who know us and observe us, even if they're not related to us. They too will be blessed. Dalam pelayanan, saya telah bertemu dengan banyak orang yang bergumul dengan masalah mental maupun spiritual, bahkan sampai di usia dewasa. Gara-gara perbuatan, kesalahan, dan dosa yang diperbuat orang tua mereka. In ministry, I have met many who continue to struggle with a lot of mental and spiritual problems even to their adult years as a result of mistakes and sins committed by their parents. Sayangnya juga, saudara,
Sebagian dari mereka justru dibesarkan di keluarga yang beradat. Jadi mereka akhirnya mewarisi banyak harta, tapi hidup mereka menderita. Sadly, some of them were raised in well-to-do families and consequently inherited much wealth. But their lives are all but happy. Sebagai orang tua, suatu ditanya, apa itu yang kita ingin tinggalkan buat anak-anak kita? Biasanya kita akan berpikir kekayaan dan pendidikan. As parents, when asked what it is we want to leave behind for our children, we usually answer, well, wealth and education. Ya, kekayaan dan pendidikan. Sudah tentu tidak salah meninggalkan harta dan pendidikan buat anak-anak kita karena dua-duanya berguna. There is nothing wrong about leaving wealth and education because both are useful. Namun saudara, bila kita tanya anak kita, kalau engkau boleh pilih, mana yang engkau akan pilih? Harta, pendidikan, atau kebahagiaan? Saya yakin anak kita akan memilih kebahagiaan. However, if we ask our children, which had you rather receive from your parents? Wealth, education, or happiness? I'm sure all our children would answer happiness. Saudara, kebahagiaan tidak datang dari kekayaan dan pendidikan. You see, happiness does not come from wealth and education. Kebahagiaan datang dari dibesarkan dalam rumah oleh orang tua yang berkarakter baik dan beriman pada Tuhan. You see, happiness comes from being raised by parents who show godly characters and strong faith in God. Saudara, inilah warisan yang paling berharga dan paling bisa bertahan lama yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak kita. You see, that's the most precious and lasting legacy we can pass on to our children. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami semua tidak sempurna, masih belajar. Jadi kami sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Heavenly Father, we are all still learning. We're not there yet. We're not perfect. Jadi tuntun kami, Bapa. So guide us, oh great Jehovah, agar karakter kami diperbaharui, iman kami dikuatkan. Teach us so our characters will be renewed and refined, and our faith will be strengthened. Supaya anak cucu dan orang di sekitar kami dapat menerima warisan kami. We pray so that our children, grandchildren, and those around us will receive the legacy, the blessings that we pass on to them. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Lord Jesus. In your holy name we pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Dan saya juga mau berterima kasih selama saya di sini, gereja ini 10 tahun saya telah menyaksikan kesaksian-kesaksian hidup saudara-saudara, dan itu telah menjadi berkat saya juga.
Thank you juga untuk Pastor Gembala kita, keluarganya, dan Pastor Steve yang telah memberkati kita. So I would like to appreciate and thank you for your testimony. As far as 10 years that I know you, you've been a blessing to me through your walk in Christ. And thank you for our shepherds too, Pastor Paul and Pastor Steve, Pastor Santa, Ibu Poppy, dan Ibu Cynthia. Thank you. Marilah kita berjalan bersama Yesus dengan segala kerendah hatian. May we walk with God with great humility. Suka duka kita berjalan bersama Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Hari-hariku lalui. Akui kita tidak bisa jalan tanpa Yesus. In joy, in trouble, let's walk with God. Let's deny ourselves that we can't do it ourselves. We need Him every single time. Mari kita nyanyikan. Mari kita bangkit berdiri. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan lagi, hari-hariku lalui, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus lakukan perkara. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Silakan duduk, terima kasih. Mari kita datang, kita membawa persembahan syukur kita pada Tuhan yang telah memelihara kita setiap hari. Let's bring our offering, thanksgiving to our Lord and Shepherd, and He has blessed us and provided us. Mari saya undang Asher untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang bersyukur atas berkat-Mu. Our Father in heaven, we come with a grateful heart for all your blessings. Dengan iman kami ingin memberikan sebagian dari yang kami terima. With faith we would like to give what we received from you. Biar persembahan ini bisa kau terima sebagai persembahan yang harum. May this offering be pleasing to you. Biarlah persembahan ini bisa melebarkan kerajaan-Mu. May this offering can be used to expand your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen.
Selama persembahan diedarkan, kita akan menikmati persembahan pujian dari Ibu Randy Monika, Manis Kau Dengar. Saya undang Ibu Randy untuk maju ke depan. kasih Ibu Randy. Tahukah semua saudara punya suara manis terdengar oleh Tuhan? Bisakah kita nyanyi keras-keras, kita nyatakan kita cinta Tuhan, kita nyanyikan bumi, biar bumi akan berlalu?
Mari kita bangkit berdiri. Semua suara manis, jangan malu-malu. Antenya mirip dan begini kalau nyanyi. Okay, let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Oh
Saya ingin menunjukkan pengumuman yang English version ada di televisi, ada di projection. Pertama, doa dan pemahaman Alkitab hari Rabu in person sudah dimulai lagi. Yang kedua, terima kasih semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Dan hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Ingat, semua suara manis, semua diundang. Yang sudah latihan di shower, waktunya datang ke gereja dan nyanyi ya. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Ada kiranya bisa berdiri dan memperkenalkan diri. Namanya siapa Bapak? Bapak Samuel. Bapak Samuel dan Ibu Teresia. Selamat datang. Ada lagi? Selamat datang. Selamat ulang tahun untuk Hans Mulya Patera, 24 Februari. Untuk Agustin Wong, 26 Februari. Kehadiran dan persembahan ada di buletin, dan pelayanan minggu depan ada di buletin juga. Tolong diperhatikan untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Our Father in heaven, thank you Lord for your word that you gave us today. Tuhan, kami akan pulang, dan sebelum kami pulang kami akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan boleh berkati waktu kami bersama-sama. Lord, we're going home, and before we're going home, we're going to do fellowship and enjoy the food that's already prepared. Please bless our time together. Tuhan, biarlah semua yang kami katakan dan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. May our word and whatever we do is just to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.